Yan guys, papunta na dito yung dalawa. May motor na dumaan guys. Mga mandirigma natin yan guys. Pagkatapos nila yan guys, kakain na. Ayan na sila. Tingnan mo guys, anyan na oh. Mga mandirigma yan guys. Hello guys. Hello guys, wala nang baril-baril yan. Lagaraw lang, sapat na. Ito na sila guys. Tapos na daw, tapos kakain na kami. Good. Good Philippines. Tapos na at kakain na din.